बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लाम आबाद में खुश आमदेद। कॉलेज.पी की हमारी वेबसाइट है और मैं हूं ज़फ़र अमान। हम एक्सेल 2007 में अपने कोर्स को जारी किए हुए हैं। आज हम एक्सेल 2007 में होम के टैब में जो बिल्कुल लास्ट पर राइट साइड पे जो आपको ग्रुप नज़र आ रहा है एडिटिंग का, इसमें हम काम करेंगे हम और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि इस एडिटिंग के ऑप्शन में आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो एडिटिंग का ऑप्शन में टॉप पर आपको ये ऑटो सम का ऑप्शन नज़र आता है। इस में जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसे हम सम कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और ऑटो सम के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो इसका टोटल आपको यहाँ पे नज़र जब इस पे हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि आपको ये सारे का सारा बॉर्डर में नज़र आ रहा है। ब्लू कलर का बॉर्डर है जिसमें आपको ये सारे का सारा नज़र आ रहा है और इससे ये पता चलता है कि ये टोटल हमारे पास इन डिजिट्स का है, इन इंसों का है। तो इसे हम टोटल के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम दोबारा देख लेते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक और ऑटो सम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल नज़र आता है। यहाँ ऑटो सम का ऑप्शन सिर्फ टोटल ही नहीं करता बल्कि आपके लिए ये दीगर काम भी करता है। इसके साथ जो ड्रॉप डाउन एरो है इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखते हैं कि एवरेज का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे नज़र आता है। जैसे ही आप एवरेज पे क्लिक करते हैं तो इसकी जो एवरेज है वो आपको यहाँ पे निकाल देता है। तो हम इसके 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 बाद हम एवरेज के बाद हम इसका एक और ऑप्शन देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये नंबर कितने हमारे पास मौजूद हैं। काउंट नंबर पे क्लिक करते हैं तो आप ये देखेंगे सबसे आखिर में ये टोटल हमारे पास 12 नंबर्स हैं। तो इसने हमें काउंट करके बता दिया कि हमारे पास नंबर कितने मौजूद हैं जिन्हें हमने सेलेक्ट किया था। इसी तरह हम जब दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसके हम देखना ये चाहते हैं कि इसका जो सब मैक्सिमम नंबर है वो कितना है, वो कौन सा वाला है। तो मैक्सिमम पे हम क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि इसने हमें बता दिया है कि 99 हमारा मैक्सिमम नंबर है। इसी तरह जब हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि ऑटो सम के ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम मिनिमम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसने हमें ये बताया कि हमारा जो सबसे छोटा डिजिट हमारे पास मौजूद है वो 23 है। इसी तरह से हम इसके दीगर जो फंक्शंस इसमें मौजूद हैं ऑटो सम में उन पर हम क्लिक करके तो यहाँ से हम उन्हें निकाल सकते हैं। इन पर हम बाद में बात करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। फ़िलहाल आप यहाँ से सिर्फ ऑटो सम में मौजूद इन ऑप्शंस को ही समझें कि इसमें हम टोटल कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, नंबर काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर के बारे में जान सकते हैं और मिनिमम नंबर हमारा कौन सा है उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके बिल्कुल नीचे जो एक ऑप्शन है इसे हम कंटिन्यू पैटर्न कहते हैं। कंटिन्यू पैटर्न बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको कुछ एक ख़ास पैटर्न में आगे ले जाना होता है। जैसे मैंने उस पर कर्सर को रखा तो आप ये देखते हैं कि ड्रॉप डाउन में आपको जो खाली फील्ड्स हैं वो फिल होती हुई ऐसे नज़र आती हैं, जैसे कि 2 है, 2 के बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। इस तरह से हम आगे मूव करते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे 5 5 लिखता हूँ और 5 लिख के तो मैं इस फिल के ऑप्शन पे जाता हूँ। कंटिन्यू पैटर्न जो फिल का ऑप्शन है इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं सीरीज़ पे चला जाता हूँ। सीरीज़ पे जब जैसे ही जाते हैं तो आप यहाँ देखें कि क्या आपको सबसे पहले आप ये देखें कि आपको सीरीज़ में रोज़ में चाहिए है डाटा या कॉलम्स में रखना चाहते हैं। तो हम फ़र्ज़ करें कि हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं कि कॉलम में हमें डाटा चाहिए। हम लीनियर यानी कि एक सीक्वेंस में एक ही तरतीब के साथ आपको चाहिए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह से आपको चाहिए, या ये कि इसमें आपको ग्रोथ चाहिए है। अगर आप लीनियर पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो स्टार्ट होगी। फ़र्ज़ करें कि हम रखते हैं 5 से हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है और हमारी वैल्यू 5 से स्टार्ट हो रही है और हम ये चाहते हैं कि हर वैल्यू में 2 का इंक्रीज़ आपको मिले और मैक्सिमम आप 100 तक जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि आपको हर वैल्यू में 2 का इंक्रीज़ आपको नज़र आता है, 2 का इंक्रीज़ आपको 43 और 45 है। इस तरह से आपने इसको लीनियर फॉर्म में इंक्रीज़ किया है। इस तरह जब हम इसे ख़त्म करते हैं और दोबारा हम इसका एक दूसरा फंक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये 5 लिखा हुआ है तो इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सीरीज़ के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो हम दोबारा कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ग्रोथ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप ग्रोथ पे क्लिक करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन जो अगर 1 है तो दूसरा आप ये चाहते हैं कि वो 3 आए। जैसे आपने ये देखा, इसमें हम क्लिक करते हैं तो स्टॉप वैल्यू नो यहाँ पे
آپ کا فرض کریں کہ ہم 50 تک اس کی آخری ویلیو لے جاتے ہیں، اور اسٹیپ ویلیو جو ہے، جو اسٹیپ جو اگلے اسٹیپ پر ہمارے پاس ویلیو آئے وہ 5 کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ویلیو آئے وہ ہو 10۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں 10 کی ویلیو ہم نے سلیکٹ کی، تو اٹ مینس کہ 5 کے ساتھ 10 ملٹیپلائی ہو گیا تو ہمیں یہ 50 ملا، تو 50 تک گیا۔ اب ہم اس کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے یہ 5 ہے تو ہم اس پہ جاتے ہیں، سیریز پہ ہم کلک کرتے ہیں اور کالم پہ جاتے ہیں، گروتھ پہ جاتے ہیں، اور اسٹیپ ہمیں چاہیے، فرض کریں ہم 3 اسٹیپ لے جانا چاہتے ہیں اور ویلیو ہم 100 تک لے جانا چاہتے ہیں، ہماری لاسٹ ویلیو یہاں تک ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو یہ موجود نظر آتا ہے کہ 5 ملٹیپلائی ہو رہا ہے 3 کے ساتھ، تو یہ 15 بن گیا، 15 3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے 45 ہو گیا، 45 جب آگے 3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ویلیو ہماری گریٹر دین 100 آئے گی، چونکہ ہم نے میکسیمم 100 سلیکٹ کیا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ ہماری ویلیو یہاں تک سٹاپ کر گئی ہے۔ ہم دوبارہ کر کے دیکھتے ہیں، جیسے یہ 5 ہے تو اس پر ہم جب یہ فنکشن اپلائی کرتے ہیں تو گروتھ کے اس آپشن میں آپ جب ویلیو اپنی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم فرض کریں ہم 3 لکھتے ہیں، اور ہماری جو آگے کی جو ویلیو ہے اسے ہم 500 لکھ لیتے ہیں، تو کالم میں رکھتے ہیں تاکہ یہ نیچے کی طرف آئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم نے اس پہ کلک کیا تو یہ فنکشن آپ کے سامنے اس طرح اوپن ہو گیا۔ تو یہاں آپ اسی فنکشن میں جا کے تو آپ مزید جو چیزیں ہیں، مثلا ڈیٹ ہے، آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں، آپ کالم وائز لے سکتے ہیں، ویکلی آپ نے ڈیٹا موو کرانا ہے اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک فنکشن ہے جسے آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، اسے آٹو فل کا فنکشن بھی کہتے ہیں، اور اس میں آپ اپنی ایک سیکوینس کے حساب سے ایک کنٹینیو جو پیٹرن آپ کا ہوتا ہے جسے آپ سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو آپ ڈریگ کر کے لے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد نیچے جو کلیئر کا آپشن ہے، یہ ریزر بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی فنکشن کلیئر کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے اس پہ کلک کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں سے یہ سارے کا سارا جو فنکشنز لگے ہوئے تھے، جو ہم نے اس میں فنکشنز لگائے تھے، وہ سارے کے سارے یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں سے بھی غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ ریزر کلیئر کرنے کے لیے ہمارے ڈیٹا کو استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم آگے موو کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، سارٹ اینڈ فلٹر کس کو کہتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ ہمارے سامنے یہ ڈیٹا موجود ہے، ہم اس کو A to Z، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے چھوٹی جو فگر ہے وہ ٹاپ پر آئے اور جو اس سے نیچے ہے جو بڑی ہیں وہ اس طرح سے چلتی جائیں۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ڈیٹا ہے وہ سب سے چھوٹی فگر اوپر آ گئی ہے اور اس کے بعد وہ جو سب سے بڑی ہے وہ نیچے ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جو سب سے بڑی جو اماؤنٹ ہے وہ سب سے اوپر آ جائے اور جو حسین کے نام کے ساتھ ہے، تو ہم اس کو اوپر لے جاتے ہیں اور ایکسپینڈ سلیکشن، اور یہ دیکھیں یہ سب سے اوپر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے اماؤنٹ، جس طرح حسین کا نام بھی سب سے اوپر آ جاتا ہے اور سب سے نیچے یہ عائشہ کا نام آتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جب ہم اس کو A to Z فلٹر کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو، تو ڈیٹا ہمارے پاس ارینج ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا جو اگلا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم یہاں پہ ٹیلیسکوپ آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹیلیسکوپ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیلیسکوپ میں آپ مختلف چیزوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، تو جو چیز بھی آپ یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور تو وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ سلیکشن میں آپ نے دیکھا کہ آپ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ 87 کو دیکھتے ہیں تو 87 آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیں اس نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے 87، یہ 87 ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح سے جو چیز ہم لینا چاہتے ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں، ریپلیس کرنا چاہیں تو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ فرض کرو 87 کو میں 99 سے ریپلیس کرنا چاہتا ہوں تو یہ ریپلیس ہو جاتا ہے ایک بار۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریپلیس آل ہو، جہاں جہاں پر بھی 87 ہو تو وہ آپ کو سارے کا سارے انٹائر فیلڈ میں آپ کو ریپلیس کر کے دکھائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا ہوم کا ٹیب اور اس کے اندر پائے جانے والے یہ گروپس جن کو ہم نے دیکھا اور ان کا مختصر سا جائزہ لیا، اور اس میں کام کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، تو یہ کچھ ہم نے آج مکمل کیا ہے۔ آگے چل کے ہم مزید ایکسل کے مختلف فارمولاز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس کے
فنکشنز کے بارے میں جانیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ہمارے لیے یہ یوزر فرینڈلی ہے. تو نیکسٹ کلاس تک کے لیے